Let's make some noise! Yo! 053 Battle League presents Set Start. Tadi kita yan na RTR sanglet ikatulong nga battle. 053, let's make some noise! Yeah, shoutouts Flip Top. Yeah, shoutouts kaya pa mga nagsaring na nga mga sponsor ramon upcoming tournament. Abang-abang na lang mo post na mo na page. Yeah, Wasteland, Read and Grow, Clothing, LTP Apparel, at iba pa. Yan nga di akong tuo. Di kang papalanog. Let's make some noise para kay Liansi. Yan nga di akong wala. Di kang pakat balogan samar. Let's make some noise para kan Linods. Yung damon niya kan pamati na labang imok biliban. Araba iton mga di pa mag-ara makalang nga danala ito dalagang pero kakaiba nga kalayong drama sa babagaduro kada buga. Yeah, waray na era magkointos, nagsabot na era nga ilayan sit mauna. So round 1, 2 minutes pero papatapuson ta Liansi. Yo! Pustura pala puta peke, halata dayon na magaan. Tunaw kaya na puta let's say nga bagat bombs la naging salang. Basura ang gimpanta, puta klaro warin laban. Dihadot kabutangan inatawo nga kadaan. Labot pag hinambog, kay malarata kung baba manluluyat na imdughan. Waray kaigdaraog, waray ni may himo kay basura kala. Ang ilaiglabog, usunugon nala, imbis lugod batubod. Ano, dulubluwak bumanat salit pag ampo nala. Tanggat na yung angas, eroy patay kaya na. Tawaga ak nahalas kay may ada aklara. Pagkatapos ko tak rounds, waray katudas ka na. Di kong treat ka kamulay kay maluya waray upay. Tas maraksot bagat hanay, puta shit, nakakaumay. Karaksot tim na wear, puta bagat delikado. Puta diri tapuran bagat rugby boy ha merkado. Bagat dragon ka kung bumisyo. Bagat kaya ni umubos sa uska orasin uska kahanga sigarilyo. Kakahanga sigarilyo. Pero maiba kita. Kita gakat balugan summer daw. Yun lang na taga-dagat. Halarong kong sumisid. Kamautokin nga panhak. Pero malabo mo masilip. Karit hakon utak. Tipang batibot ni mistilo. Hito na ako nan mawasak. Matikas tim kamulay bro, matinditas sungayan boy, waray kagada akon habol. Mga banat ko pan metallic tol, taga-rhyming ko, hiton imo utok mararatol. Mga mahangahang ka, nabagat gintawag ka nim teacher nga dan high school. Kaso recitation kasubulbog ka, blanco tim utok, asya nim ulo kay nangatol. Bagakat bungaw, mongoloid rugby boy, makauurit kapag kitaon. Uli na lang sa summer tol, dito ay iyo pag tinanom. Buligit mo lolo, kay sakto nag-inuran, di ka angay din hibobo. Pag harvest na lat iyo utan. Kay
Damot iyo utang, asya tim ulo na bubuang. Itat level, taga didi kala, dako pa tim kulang. Bago mo malagwan to, limpas sa anik iyo utang. Yeah, round 1 para ang linod! Yo! Diri ko na kailangan pagsilip. Kung nani mo utak, makuri na masilip. Nakasarwal ka ni Mary pero may tumting singit. Yo, game! Game! Duwa ka tuig na nag-agi. Nawari ka baid na takdila. Gindayo, hantakluban, para mapakita ko ha iyo kung paano tagakat ba maniwa. Kay pupugutan ko ni ulo. Kay napudog lang ayawa. Hinay-hinay kung napapatayon bagat natutunaw nga kandila. Huy bano, anim eroy. Sigurado ka na ba, Chong? Duwa ka tuig ak nga waray batil sanglit. Waray makakapugong kay sobra kabugatak mga bara. Batog na bata magkalurong. Iyap ka natak pinamatay isasabay te kong paglubong. Kay waray ni bit-bit na kurog. Oras na para mamburo. Bara ko bagahit landslide mga tuna mangguguho. Kay kukusatong ko'y nabata. Pero masangay imo pumuroko. Diri la lugarit mawawara pati mungaran maluluho. Kay kukulangong pan na akon. Damo pat kakaunon ni Mubay. Ultimo taga marabot na taranta. Na damong kinaon na humay. Maaram na kasisap kung paano taga-katbaman ni May. Kay kakaunon ko'y nimbugos. Diri na kailangan padurugon. Duwa ka tuig nga waris salang sanglit bugos kin nga lalamunon. Sanglit maaram ka na iyo. Diri mo na ako kapariyo para mabaid latak dila hatak lubang pagindayo. Kay badibag na ini sir. Partida diri pak seryoso. 45 na nakatutok pero di ko papaiguan ninit ulo. Kay namamatim at mga tao pati tagapalakpak na mga hurado. Na intro ko palahan round 1 gimpugutan ko na ulo. Sanglit di ka pwede makumpiyansa o umasa lahat tsamba. Yan nakaging tapat ka tagakat ba pero katuig mo nga trauma. Kayo sa giyapunak nga maluya, pero nagpahuway, nag-aramin na bakada. Nahibarong mag-wordplay, pati multi, amo din na uubusan bala. Kay pisot pating ginsalang sir, halataging kukurog, pahituhod, tapos hunahuna kay barado. Bagat motor lang nga pormado, tapos magbanya ko palyado. Pero kay akon naging plano, imuhigdaan nakakwadro, di na kailangan pakandado. Kay kung bumara, asintado, imungaran, simintado. Imungaran, simentado, kay bisang gumuli ating kusog, mababatian manitiko, pero di ka na pwede gumawas basta hilinod magsirado. Kay waray akong sinabi, kay waray akong sinabi, labi kayan ngaran pambabayi, kaangas mo Facebook boy, tapos iki mulian si, ulul, uwata din meroy, di mo'k madadali, kunay mo uyab ka paasi, amo pang babae tiya o, ngaran kay duwera ya uyab mapadali. Kay rangwang palaboy, di pa masyado ginsagad, gimpakita ko lahi mo basta nakakat ba maglabad. Ay. Yeah, round 1 para kan Lian, so let's go! Yo! Takabahutin baba. Nakakawa may confidence. Mga las nga ni kaimo tol. Kalat lang ko tim uyab condolence. Yo! Hadiri nakakaaram. Tubulit iya palayaw. Tubol. Dawat tubol. Puta grabe man tim ngaran. Din ka gumawas sa bubot. Puta pantay man tim ngaran. Malain tim pagkatawa siya tubol itim ngaran. Usa ka nga tae puta bobo. Malain matamakan. Malain itong baho. Di ka angin nagagaran. Sangit bis ka mag-inano puta Derek gaganahan. Kay maluya ka pa. Wari ka future harapsin. Tunaw kaya na nga bagat wari ka una nga ice cream. Ano? Sugad ako kung magsurat. Swabit mga rhyming. Ganado ha pumati basta perfecto hitong timing. Ganado may sulod. Lapid hit maupod. Damay hitong damay sa natim nanay mabukog. Ang nanay na upod. Ngan, speaking itong nanay. Ano nang damay ba? Warik labo tem eroy kay damay-damay na. Kitak baba kay malara bagat halas na. Pinakamalara sanglit puta ka tem eroy yan natudas ka. Puta ka tem eroy yan natudas ka. Basic ka la puta. Basta ako tem tirada puro daw-daw ka ngayawa. Puro hangit mga tira hambugan itong baba. Mga battle mo mahugaw puro kontrabahala. Oo.
Kontrabahala, amon sulit utokin na paltek kung bumatil hiya. Kontrabahala, bubulo ka hinduro toy, tapos tatanga, pantulunggis pati mindset, bagabaga kan bata. Pantulunggis pati mindset, bagabaga kan bata. Sanglet, di ka masaler haak, kay malarat akong baba bagat sintok kon rumibat. Sulido ka the punchline, bulo kung bumanat mga letra diri freestyle. Gingagamit ko karet kung magsurat para swabe bagat dog style. Ano, warin hugaw kay malimpyo. Ganado kada linya detalyado para klaro. Tapos perfect hitong timing para swabe sigurado. Nga ganado kada linya kada tira ko pulido. Sugadak magsurat, haak waray kaig arato. Sige testing pagpalag, kitakbara bagat yabo. Sakto ka nga panchimbag, igbibitay haak kwarto. Job street kahaakon ka erogin yabo-yabo. Hanim eroy wari mo adto ka gets kay bubulok ka. Kamahugot imo utok, puta may ulod na. Ano kaya pa? Bandin umilog ya. Kay may last staffer patak round 3 dapat nim eroy umilog ka. Yeah, round 2 para ang linods. Anong ginyabo-yabo? Waray ka namang mood kay mama nagkatulo. Yo, round 2 game! Round 2 na! Waray ako balak magpatawa. Pero bago ako magtikang na round 2 boy, ano ka? Tawo ka o tipa ka? Kay di madrawingan nawong. Halatado na kasi mangot. Sobra ka excited tam laban na duwa. Waray kami nga turog kay nahadlok kapag taputak matindi nga bangungot. Kay tatamak-tamakan ko init ulo tapos ako nigbibitay. Bubuno-bunuong kinit lawas sabang i-pick up nagbuhukay. Tirador iniyakat ba? Waray hadlok kong pumatay. Paano ka masusurvive team reference kung may class na team kamulay? Kay maulin nga natangis. Tapos mapaugop iya mama. Kamutangan niya na ni Kinser tagilid. Kay nagpabatilan may ada pa diferensya. Kay waray kuno labot kun maperde. Importante, may apido wa line up. Waray bugat pating suntok kalatabag ula mag-sit up. Di mo pa kaya ay sahon. Bisan ni ka napulo ka pa mag-push up. Kay kaga suntok ko may last stroke kay talagyapon tim nawong. Bisan dakmulon mo pa pag-make up. Kay nakumpiyansa sa sarili. Badibag ko kuno hilinod kay tulo ka oras bat biyay. Uwata tim eroy. Rubayan na tim diskarte ha mga bara lang pa simple. Kay nauubos na tim lifetime mabang hilinods na biyahe. Kay damo na lugar. Tungod na akon na naagi. Gintabokan San Juanico. IBRM si waray kaasi. Yan nahaadi na ako tim town. Padayon lagi apong pag-abante. Kamutangan tabalista ikaw namat mag 50-50. Kay di refine mailog. Apisikalay na mulay, ging kakabag pan na bata, tas ging kukurog pat bunay. Ang mga simple ko lang abara, waray na makasabay, naudmaran na din na bata, nakakita na panulay. Ay kamayaw-yawin na bata, di nakakahuyot iya baba, yan na kay dako na nga gaba, dik magpapakita hinawa, gimpakita kulod ang kinser kung paano tagakat ba man roba. Kaya ko tinda ko nga problema, sanglit maaram ka muripa, ini nga bag-o lang asalta, sigitagan ta partida. Di pa man masyadong matarom, ako ninandam nga tarima, pero bisan mga rol kaya kalagyaponin matima. Kaya agresibon na kalaban, bagat buli kung tumukob o sa kakilog at iban, di rin pabaya halaban, nagsusurat bisan maagahan, ini nga bag-o lang asampa, sige atong pakitaan. Ini nga bag-o lang asampa, sige atong pakitaan. Kay madakoy nit ulo, labi kong diri pamaanan, ini nga basta lang agin salang patay ini nga bubuhian. Patay ini nga bubuhian, yan na patay na yung manok, hinupat pambato, ano tigkakasan nga bata, kung wagispit pala kabado, kay nagsala ka iyo, imuging bunggo kay kargado kung pumatay kalbado, reverse champion na isa buhay baga ni GL Ocampo. Time. Kampo na. Go! Para kalyansi. Mga tira mo, bagat airgun. Akong tira bro, mala shotgun. Labag latim lamat samtang akong tagos sa indughan. Yan natatlaban madugo, katim ulo papabuthan. Maglalanay hitong dugo, pagkakablit ko tak shotgun. Makauurit tim nawong, nakakagigil tim nawong makauurit ka. Warik ideya ha imo to'y puta impacto ka. Ngan warik labo ta imo hoy bis pa daw hin o ka. Bis pa daw hin o ka. Yan natudas ka nim eroy nga bagat gintira la. Gintira la.
Katapos kikaw tira-tirakon ko gihap tim uyab pare, pasensya na. Ano daw na kung uyabong ko tim uyab, ta sa akon kay maruyag, ano daw na tim postura ha. Sigurado matuok ka. Oho bagat natuok na. Ngayawa joke la adto, ano natuod ka? Gindamay ko nim lolo, nim nanay, nim uyab. Ano grabe ba? Ano grabe ba? Warek labot nim eroy bis pa daw hinu pa. Kay hinu ka. Ikaw hilinoj. At di ka nga sagbangi nga nayakan na. Ako hilinoj. Di kang pakabukid nga lumusad na bundok. Puta grabe ka. Ikaw hilinoj. Di kang tagabukid lumusad na bundok. Ano adik ka? Ay katukano nim eroy. Sige gamit la. Yo. Sige gamit la. Ay katukano nim eroy. Sige gamit la. Inabobo bungaw na, itong utok na lupad, matindi it tama, sige padayon nito brad, bungaw na tim ulo, bugos ni mo nga kalag, yan na, bungaw na tim ulo, bugos ni mo nga kalag. Bungaw na tim ulo, bugos ni mo nga kalag, kamalamrag nim dalan kay ano ka nagsugad. Kay ano ka nagsugad? Malamrag ning dalan kay ano ka nagsugad? Malamrag ning dalan kay ano ka nagsugad? Karasan ning bunalo ning butilya ulo. Tas karatan ng bunalo ng butilya ulo, bis masantok mo tama nga ganado kaduro, ngan kabuong pupuruto nagbubunukot im ulo, waray plano nga buhiong kapapatayon diretsyo. Waray plano nga buhiong kapapatayon diretsyo. Kapapatayon diretsyo. Yeah, time round 3 para ang Linoj! Mapatayon diretso nim eroy bakat may katuakan to. Yo, round 3 game. Game! Ha ikatulo nga paglibot. Gabay gimpili mo na lang maghikog. Kisa tumapo habara ko nga di mo kaya nga mailog, di pa sapat di mo isog para lumabawa akon. Bara mo ng bara ko, panigurado ka nga papatayon, ikaw itak pamamaanon. Yan na kay finisim na, brutality it kasunod. Akada punchline naging buhian na nangungni mo masulod. Kay pansin man niyo di ba? Akong ginyakan ungod, karaot mo nga yan personal boy, tapos nakabudlot patim simon. Isap na takig susunod. Duwa ka mo nga mag-uupod. Hausa nga kahon kay digtuta ka mo, duwaig susulod. Speaking of din susulod, amin nagamit yung toter. Pasaway din niya takluban, mga sealer nga newser. Kay di ba usa kaluwat nga adik, sige ipakita na mga tawo iti mo pagkaluser kay sobra ka adik mo't nga dahon. Agwantahin nala, anigahatag ko yan na haim mo na usa kapak. You sir, kaya minin adik na karuyag sumikat at takluban makilala, gimbubuhos sa mga tropa, gintotodo pakisama, mga bubo bisig todo usa-usa ka mo makikilala, waray matatago na sekreto labi ko ni damang maaringasa. Kaya amin niraan timpulahan, galawang pantanga, o iraan timpulahan kay mga pulahan nit mata, o diba sikat ka na lahap ka pa. Sugad ilinod pag sumampaha tablado, di susulit ko hitbara para ganahan mga tawo. Akadaging buhiang ko nga bara, suriyaw pati urado. Ulat na natakong pagdaog may makatagamtam ka panak barato. Pero sige na, ikaw na ang pinakadati. Ikaw na mara maging wordplay, pati multi-reference. Basta ako, ilinod nga nit magtrabaho, warigod makikita nga evidence. Madala tapuson nga liga, ipaagi ha ito ends. O makusog ako atawo, kay makusog na confidence. Api kaninang tinumba ko, mga taga-taklubang condolence. Time. Yeah, time, Mama Don! Battle ni Linoj ka ni Liansi! Pagkaran niya sa kamo kung namayon ka mo, duwa mo, Loy! Hey! Yeah, Mama Don! Ang Linoj versus Liansi. Ang boto sa Norado, 3-0 para kan Linoj.
Eh, shoutouts. Shoutouts to. Pwede na. Yes, sir. Kandaren. Para ako marit. Kumulangan ko man nga talaga.